Shinianu ya borok khroksani mang kathi lo lai khaijak mangkha cha bulungo umor dokchi sik kawana opati mungno kitingi police tei amsen lokurni bisingo juda sumu asai tongkha buthal jamada eba shaksak thimani blekino kamangja janai patimo shoymanka fa sal saringni dambri sik tamane jonawo bishalgor thanabe khobja kukulnogor 2 number gate ni horis nogor cha bulungo dokji umor kajak borok khroksani mang kathi lo lai khaijak nukha amsen lokuro লগলগুনে কোক্তমা হরকা বিশালগড় থানাও কোক্তমা মানে ফাইসবাইকে বিশালগড় থানা পুলিশ মাংকথি কারিউই বিশালগড় বখাকতে শাখাম নগনি মর্গ হরি রজাখা অপাতি মুঙ্গ শাকশাক থিমতা ক্লাইখা এবা কেবে বাজা বুথার জাখা जुदा जुदा सुमु आसाय तंखा कोक्तमा सेमानो जरातै अ बरकनि मुंगताय सिनमु सावै मायाखो फियाबो अपाति मुंगनो कितिंगै पुलिस काशा मामला यागन नाखा तै चिरने मुंगो अंखरगा पुलिस तै आमसेन लोकरनि बखाक्तै सुमु आसायजा अबो साकसाक थिमनि दा एबा बुथारजांमानि हुइजाक पाति मुंगतामो सावै माया ওই তো আয়া আমি একটা বাজারে আসলাম আয়া শুনছি শুনে আইছি আয়া দেখি যে একজন ফাঁসিতে বিড়লা দিছে। এই জায়গাটার নাম কি? 2 নম্বর গেট চা বাগান। কি মন অবস্থায় দেখছেন ওনারে? ওই তো ঝুলন্ত অবস্থায়। চিনেন নি আপনারা তারে? না 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 চিনেন না? না এখন কি এখানে পুলিশ এসে? হ্যাঁ আছে না। আপনার নাম? আমার নাম দীপক। এই এলাকারই আপনি? হ্যাঁ ওই টিএসআর ক্যাম্পের লোক। আচ্ছা কি হইছে এখানে? এখানে কি হইছে? যারা ফাঁসি খাইছে না। ফাঁসি দিছে কে? চিনি না তো আমি। আপনি কি এখানের? এখানে আমি ডিউটি করি। বাগানে ডিউটি করেন। নাম কি? বিনয়। বিনয় কি? বিনয় তাঁতি। এটা কোন সময় দিছে কইতে পারেন? স্যার আমি দুপুর সময় জায়গা খাইতাম আবার 2টার সময়। আচ্ছা তো এখন পর্যন্ত দেখছেন না? না এখনো দেখছি। চিনতে পারছেন নি আরে? পুলিশ আইছে নি এখানে? এই জায়গাটার নাম কি? 2 নম্বর গেট। 2 নম্বর গেট চা বাগান। হ্যাঁ এমনি চিনেন না হেরে? এই এলাকার নি? না আমি দেখছি না তো। দেখছেন না? না আমি তো এমনি পাল্টি। মানে আপনি কি বাগান ডিউটি করেন? लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट परिजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875।